लूका की अंजील 13वां बाब 6 से 9 आयत में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसको उसके बाद काट डालना। एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 8वां बाब है, 5 से 15 आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उससे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझे। और आगे 11वीं आयत में लिखा है, वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, क्या खुदा का कलाम सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत ऐशो इशरत में फंस जाते हैं, दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। हालेलुया। एक और हवाला पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील है, उसका 7वां बाब है और उसकी 16 से 27 आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करूंगा, लेकिन चंद एक ही वर्सेस मैं पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है 16वीं आयत में, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। जो मुझे सिर्फ ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से भी हर कोई, खुदावंद यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। आगे दूसरी कैटेगरी क्या है, इन चीज़ों को गौर के साथ आपने सुना। पहले वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु हमारा खुदावंद है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो यीशु कहता है कि ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में या बादशाही में दाखिल ना होगा। दूसरी क्या कैटेगरी है, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। और दूसरी कैटेगरी आप सुने, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी क्या है, हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला। और चौथी क्या है,
ہم نے تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر ہو، سب بیٹھ جائیں۔ اب یہ تینوں جو حوالہ جات ہیں، ان کی روشنی میں آج ہم یہ دیکھیں گے کیا ہماری زندگیوں میں پھل ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کون سے پھل ہیں جو یسوع چاہتا ہے، اور وہ کون سے پھل نہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے، وہ بائبل مقدس کے مطابق وہ پھل نہیں ہے۔ اس حوالے کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم ٹوٹلی اس کے اپوزٹ چلے جاتے ہیں، اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ مالی نے کہا، باغبان نے کہا کہ 1 سال اسے اور دے دو، یہ فضل ہے، یہ محبت ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہر سال آتا ہے، اس میں پھل تلاش کرتا ہے۔ خداوند کو جب آپ نے قبول کیا ہے تو وہ آپ سے پھل چاہتا ہے۔ وہ کون سا پھل چاہتا ہے؟ ہمارے نزدیک شاید ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم نے نجات پا لیا تو ہم نے 2-4 ہی کام کرنے ہیں، تو اسی کے ارد گرد ہماری زندگی گھومنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہم نے دعا کرنی ہے، ہم نے چرچ آنا ہے، ہدیہ دینا ہے، کلام سننا ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کا، اپنے مرضی کے خادموں کا جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور جس طرح کا ہم چاہتے ہیں ہم اس طرح کا کلام سنیں گے، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کی دعا کریں گے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے، جتنا ہمارے پاس وقت ہوگا اس میں بھی جتنا ہمارا دل کرے گا ہم اتنا دیں گے، چرچ آئیں گے، اور باقی اگر کوئی ادھر ادھر کی عبادات ہوں گی اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ چرچ میں کام کر لیں گے، کوائر میں ہو جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید توبہ کے بعد ہمیں یہ کرنے کے لیے خداوند یسوع نے کہا ہے، جبکہ خداوند یسوع نے یہ کہیں پر بھی نہیں یہ کہا، اور اسی لیے ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ باوجود ہم سوچتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو چرچ نہیں آتے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں۔ بھائی یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو پہلے گناہ گار ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کھیت میں لگائے گئے ہیں، ایمانداروں کی بات ہے۔ شاید وہ روح القدس سے معمور ہوں، ڈیلی چرچ آتے ہوں، سنڈے کے سنڈے آتے ہوں، دعا کرتے ہوں، گاتے ہوں، کوائر میں ہوں، ٹیم میں ہوں، شاید پاسٹر بھی ہوں، لیکن ان میں پھل نہیں ہوں گے۔ وہ پھل کیا ہے؟ ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یسوع کو بھوک لگی، یسوع نے دور سے دیکھا، انجیر کا درخت تھا، بڑے پتے ہرے بھرے لگے ہوئے تھے، جو ظاہری اپیرنس ہے وہ ایمانداروں والی ہے، سرسبز۔ اور آج ہر شخص ظاہری چیزیں زیادہ کرتا ہے، آیتیں لگائی ہوئی ہیں، پھل نہیں ہیں، آیتیں لگائی ہوئی ہیں، کہیں کی ڈالی کہیں پر فٹ کی ہوئی ہے، پتہ چلے جی ہم سرسبز ہیں۔ خدا یسوع کو آپ کی آیتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں خدا یسوع کو آپ کے چرچ میں آنے جانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا پرستش کرنا کرنے سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، دینے دلانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دعا کرنے کرانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ پھل تلاش کرتا ہے۔ اگر پھل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے، دعا کرنا بیکار ہے، چرچ آنا بیکار ہے۔ اگر پھل ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جب وہ پھل ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں یہ چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں، لیکن ہم یہ چیزیں کمزوری کی حالت میں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، بڑی مجبوریاں، کیونکہ اصل میں وہ پھل ہے ہی نہیں، جینوین چیز، اوریجنل چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہم نے صرف وہ چیزیں اپنائی ہیں جو اپنانے میں آسانیاں ہیں۔ اب دعا کرنے کے لیے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑتا کہ آپ ایماندار ہو یا نہیں ہو۔ چرچ میں آنے سے کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ ایماندار ہو یا نہیں ہو۔ کلام سننے سے سنانے سے کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے، کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ ایماندار ہو یا نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایماندار بھی کر رہے ہیں
اور غیر ایماندار بھی کر رہے ہیں. لیکن فرق کیا؟ فرق صرف یہ ہے کہ ایمانداروں کا دعا کرنا اور ہوتا ہے، اور طرح وہ دعا کرتے ہیں. غیر ایماندار کوئی کچھ اور طرح دعا کرتے ہیں. ایک دن ایک شخص چرچ میں آیا، ہاتھ میں اس نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کی اتنی بری حالت، اور وہ دعا کر رہا ہے، یسوع تو نے یہ کہا مانگو تمہیں دیا جائے، یسوع تو نے یہ کہا. میں سوچ رہا تھا آج ہمارے لوگوں کا سیم یہی حال ہے، ہر بندے کا یہی حال ہے. دعا ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ تو غلط کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ آیتیں ادھر ادھر کی جوڑ کے بھیڑا گر کیا ہوا ہے. جو خادم اپنی کلیسیاؤں کی دعاؤں کو نہیں چیک کرتا، وہ خادم خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ یسوع بھی جب ہیکل میں گئے، یسوع چیزوں کو نوٹس کرتے تھے. کیا کہ فقی فریسیوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ ہیکل کو انہوں نے کیا کیا. میرا گھر دعا کا گھر ہوگا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اتنے دعا ہی ہونی سی. اتنے دعا والی کیڑی گل سی بھائی؟ پہلے یہ دسو، جے تسی پڑھ ہی لیندے نا، واقعی بندہ سوچ بھی لیندا، تھوڑا جہا خدا کو پوچھ ہی لیندا یہ مطلب کی ہے. اتنے اینی دعا نہیں سی ہوندی جنی ساڈے چرچاں تے اتری ہے. وہاں پر جو ہے یہ اس طرح دعا نہیں تھی ہوتی جس طرح ہم سوچتے ہیں. اللہ ہو گئی، سارے پڑھ لو، اے کر لو تو وہ کر لو. خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اگر پتہ ہے تو کیسے چلنا. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا خدا کے ساتھ چلنا کیا ہے. لوگوں کو یہ نزدیک خدا کے ساتھ چلنا یہی ہوتا ہے، دعا کر لو جی، چرچ آ جاؤ جی، دائیں کی دے دو جی، ہدیہ پا دو جی، چلو گیت بھی گا لو، اور پتہ نہیں کہ چلو نیکیاں شیکیاں بھی کر لو. وہ سمجھتے خدا نہ چلنا. خدا کے ساتھ یہ چلنا نہیں ہوتا. خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بچایا، اس لیے نہیں نجات بخشی کہ ہم صرف ان چیزوں کو ساری زندگی جو ہے وہ کرتے رہیں. اچھا جی، بڑے ایماندار بھی بڑی گل ہوئے نا، زیادہ تو زیادہ کتنے چھال وجنی ہے یہ اتوں تک ہی وجنی ہے. میں دعا چھاڑ دیتی سی، پھر کر لے، چھاڑ دیتی پھر کر لے. چرچ آنا ہاں نہیں ہونا دا، ہوں پھر آن لگ پیا. بھائی یہ کیڑی تیری راست بازی ہے، کیڑی ایمانداری، یہ کیڑے تیرے پھل نے؟ یہ پھل نہیں ہے. تھوڑے زندگی ساری زندگی تسی اتوں تک ہی رہنا ہے. بھاویں جن مرضی ایماندار ہو جاؤ، کرنی ہے اینڈ پھر بھی دعا یہ کرنا، آنا پھر بھی چرچ یہ، پھل کو نہیں نظر آنا. ویسے تمہیں تو کسی نے نہیں پتا ہے کہ یسوع پھل کنج دے چاہتا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں پھل نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے تینوں حوالے پڑھے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہیں. اور اس کا وہ پھل کیا ہے، کیوں نہیں ہماری زندگی میں پھل لگ رہے، وہ ہمیں اس تمثیل میں ملتا ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا. تاری زندگی چ کنج پھل نے؟ منوں نہیں پھل نظر آتے تو خدا نوں بھی نہیں نظر آتے. اوبیسلی وہی وجہ کی؟ وہی وجہ یہ نہیں کہ میں روحانی بن کے کہہ رہا. وہی یہ وجہ ہے کہ اے جدو کم ساڈے اندر ہوندے نے نا تو پھر پھل نہیں ہوندے. پھر پھل نہیں ہوندے. مثلا کیڑے ایک تو انج دے لوکی ہوندے نے نا کہ جڑے راہ دے کنارے جنہاں دے بیج ڈگیا کی ہویا، سوندے نے کلام نو. ابلیس آ کے انہاں دے دل وچوں کلام چھین کے لے جاندا. ساڈے مسیحاں دا یہ حال جے، یہ سارے مسیحاں دا یہ حال جے. چرچ وچ بیٹھے بھی انہاں دے اندر شیطان ہی وڑیا ہوندا ہے. پہلی تو گل انہاں کلام سننا نہیں ہوندا. یہ سمجھدے نے اور چرچ وچ آ گیا کوئی بڑا مار لیا، خدا تے بڑا کچھ سان کر لیا. میں تو کہنا لوکاں نوں خوف بھی نہیں آندا. خدا دے ہتھوں جس دن تسی چڑھ گئے تہاڈی ہوا تک نہیں لبنی، ککھاں دی طرح گلیاں وچ تسی اڈ جاؤ گے. خدا دا رتبہ دے لو، تہاڈے لئی بہتر ہے. پر کتھوں؟ راہ کے کنارے ایسے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں لیکن چرچ وچ بیٹھے کلام چھین کے لے جاندا ہے. تو شیطان کہتا ہے بس تو بولن دی حد تک رکھی، میرا ایمان میری محبت میں سارا کچھ، گل ختم. ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں اور ہم ایمان لا کر برکت پائیں، ہم ایمان لا کر شفا پائیں. یسوع کہہ رہا ہے نجات پائیں. اس لیے سارے زندگی چ نجات نہیں آ سکتی کیونکہ اسی سن کے ایمان لے آندے، کیونکہ وہ سارے اندروں ابلیس چھین کے کلام لے جاندا ہے. اور چٹان پر جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کرتا ہے، واہ واہ پائی صاحب جی تسی تو کمال کرتے، تالی بجا لو، واہ واہ پائی صاحب جی کیا بات ہے. پتہ نہیں پائی صاحب نے کتھوں کہانی سنا دیتی سی. واہ واہ کیا بات ہے، بڑے اچھے لفظ، بڑا تلفظ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. پتہ نہیں عجیب ہی ساڈیاں حرکتاں. خوشی سے قبول کرتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے. کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف آیتیں یاد ہوتی ہیں، فلان جگہ یہ لکھا ہے
फलान जगह वो लिखा, यूहन्ना ने ये कहा, यीशु ने ये कहा, वो कहा, इस तरह कहा। जदों थोड़ी जी आवाज चलती है ते नाले की होंदे ने गैब। जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद है जिन्होंने सुना लेकिन होते होते जिंदगी की फिक्रों में, कौन सी? दौलत ऐशो इशरत में फंस जाते हैं। दौलत ऐशो इशरत च फंस जाते हैं। उन दौलत ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ? ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਂ। ਦੌਲਤ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਫਲ ਤੱਕ ਪੌਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਨੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਤਾ ਹੈ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਨਕਾ फल पकता नहीं। खुदा को इस ज़मीन से भी कोई लेना देना नहीं है, खुदा को इस ज़मीन से भी नफरत है। ये सारी ज़मीनों से खुदावंद को नफरत है। बीज बोया जाता है, कई आयतां दे नाल पत्ते अपने उत्ते बना लेंदे ने, हैं जिथे वेखो उन्हां आयतां ही सटनियां ने। अच्छा मैं वेख्या इंज दे लोकां दी कोई बुनियाद नहीं जी हुंदी। जे मेरे वर्गा कोई पादरी उन्हां नूं लभ जाए ना, बढ़ाए दराए ना, तू ਜਿਹੜੀ ਆਇਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਇਤ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਗਲਤ, ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ, ਆਇਤਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਰੂਹ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂਆਂ ਵੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। तो ये सारा बेड़ा गर्क हो जाए। सो हम कहते हैं नहीं हमें बड़े फल हैं, के फल ने पहलियां चीज़ों में की है। ईमानदार अज सब तो पीछे दौलत पीछे भजते हैं, आयशो इशरत पीछे भजते हैं, दुनिया की फिक्र में फसे होंगे ने। ये भावें पादरी भी हैं तो भावें कलीसिया, ये सारे दौलत पीछे भजते, बरकत पीछे भजने। फिर कहते हाँ खुदा की बरकत है। इस आयत इस तमसील नूं की कहोगे? हैं ये भाई साहब जी जिन तुसीं समझा रहे इनू गैप करो, अगे बढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ 1 ਸਾਲ और रहने दे। नहीं मेरा उधर नहीं ध्यान गया, मेरा इधर ही गया। हालेलुया। अच्छी ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵੇ ਦਾਣੇ ਬੋ ਗਿਆ। ਕੜਵੇ ਦਾਣੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮਾ ਜਿੰਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਮਸਲਨ ਕਿੰਜ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਲਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਝਾੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਚਰਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, खौफ है ना और कुछ नहीं। वो बारे ये सुने नहीं क्या यहूदा इस्करियोती मैंने भी तेरे लिए दुआ की तू बच जाए। ना ना पुत्र तेरे लिए भी बेहतर थी ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾੜ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰੇ
ਰੂਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਅ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾੜ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਾੜ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਾੜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, تو نہ سانوں کو پتہ چلنا ہے برہرانی میں کہ ان چیزوں کو سوچیں آپ کے اندر پھل کیا ہے جو یسوع تلاش کر رہا ہے۔ چلو یسوع دے اگر تسی روزانہ دعا بھی کرتے ہو، اچھی گل کرنی چاہیے، چرچ بھی آندا اچھی گل کہ خداوند یسوع تواڈے اندر کدی پھل تلاش کرن آندا نہیں، میں آندا ہے وہ، میں انہوں دس دینا میرے اندر یہ پھل نے، وہ نہ یسوع تواڈے کول کدی آیا ہے تے نہ انہیں تواڈے وچوں کدی پھل کوئی لبھیا ہے، تسی بس اپنا وقت پورا کر رہے ہو اور کچھ نہیں۔ دیکھا کہ ہمارے لوگوں کا بڑا برا حال ہے، ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل ابھی میری اگر آپ یہ باتیں سن رہے ہیں نا تو آپ ایک آیت جو آپ کے ذہن میں اس کے مطابق ہی کلام سنیں گے، اس سے آگے نہیں آپ بڑھ سکتے۔ ہم صرف آیتوں تک ایک دوسرے کا موازنہ کرتے ہیں جبکہ کلام ہمارے پاس خود سے ہے۔ ہم دوسروں کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، خود اس طرح زندگی نہیں بسر کرتے، خود ہماری زندگیوں میں اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے شاگردوں نے بھی سیم اسی طرح زندگی بسر کی جس طرح یسوع کرتے تھے۔ پہلی کلیسیا نے رسولوں کو دیکھا اور جس طرح رسول تھے کلیسیا نے سیم ویسے ہی کیا۔ خادمین آپ کو برکت کے بارے میں یہ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بھی سیم ویسا ہی کریں گے۔ پھر کہتے سانوں بڑا کلام آندا، تسی صرف لکیر دے فقیر ہو، اس طرح کہ کچھ نہیں۔ نہیں ویکھو جی آیت اپنیاں پھر ایک ایک آیتاں لئی پھردیاں نے جتوں کٹھیاں کیتیاں جے، انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، اپنے تسی انہاں چکراں وچ پھسے رہن۔ پھل جو ہے خدا کا کلام پروڈیوس کرتا ہے، اور پھل کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کوئی پھل نہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں میں پھل ڈھونڈتے ہیں اور اپنے اندر کبھی جھانکتے نہیں ہیں ہمارے اندر کیا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر پھل تو ہے ہی نہیں ہے، تو اینی دیر ہو گئی ہے دعاواں کردے گردے، کدی ویکھو جڑی میں گل کر رہا اج جا کے گھر سوچنا بھائی صاحب نے کہڑے یسوع کہڑے پھل لین آندا ہوئے گا، بائبل وچوں کدے کول پوچھیے۔ جو بھی یسوع کو پہچان لیتا ہے، پہچاننے سے مراد جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے، غیر ایمانداروں کی تو خیر بات ہی نہیں ہے، کر لیتا ہے یسوع کو قبول، تو اس کے بعد یسوع شخصی طور پر اس کی زندگی پر کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آج تک ہم نے یسوع کو نہ صحیح طور پر اپنا نجات دہندہ مانا ہے، اور نہ کبھی ہم نے توبہ کی ہے، اور نہ کبھی بائبل مقدس کے مطابق بدلے ہیں۔ ہم نہیں بدلتے، وہ جو ہم بدلنا کہتے ہیں وہ بدلنا نہیں ہوتا۔ ایک جس طرح کسی کو کوئی چیز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے نا، تو ہم نے وہ پریکٹسز کی ہیں۔ بھائی صاحب جی میں توبہ کرنا چاہنا، بھائی صاحب نے کہا اچھا جی تسی میرے پیچھے کہو تو بس تہاڈی توبہ ہو گئی۔ ہن بھائی صاحب جی میں کی کرنا، اور بس تسی ہن چرچ آنا تو بس دعا کر لینی ہے، اس تو کہ کچھ نہیں۔ او بھائی بات یسوع یہ نہیں چاہتا، یسوع کچھ اور چاہتا ہے۔ یسوع آپ کی زندگی میں سے پھل چاہتا ہے۔ پھل یہ بھی نہیں ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں، ہر میں تو نالوں نال دسیاں واں گا جڑی ایسی چیزاں سوچ رہے ہیں وہ پھل ہے ہی نہیں۔ آپ کو خود سے بائبل مقدس میں سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب پھل کیسے ہیں دیکھیں، دو شخص ہیکل میں آئے، ایک فریسی تھا ایک مصول لینے والا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ فریسی نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں، مدد بھی کرتا ہوں، اچھے اچھے کام کرتا ہوں، بڑی آیتیں بولتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے پھل ہیں، خدا کو یہ پسند آئیں گے۔ خدا نے کہا کہ میں نے اس کو رد کر دیا، لیکن دوسرے کو میں نے قبول کر لیا جس کے اندر پھل نہیں تھے، میں نے اس کو کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ اب آپ سوچیں جو آپ پھل سوچ رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ فریسی ہے، وہ عام کلیسیا کا بندہ نہیں ہے، وہ ہیکل میں کوئی عام بندہ نہیں تھا، فریسی تھا۔ فریسی کاہن یہ سب جو ہے یہ شریعت میں عالم لوگ ہوتے تھے، ہم تو عام سے لوگ ہیں نا، بس آیتاں یاد کیتیاں تے ساڈے خاص لوگوں نے بھی بس آیتاں یاد کیتیاں۔ ہالےلویا کہ خداوند یسوع کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ جے اتنا خدا نے تمہیں ذہن دیتا، کدی ذہن کھول کے میرا کلام سنیا کرو، سوچیا کرو، تہاڈے لیے بہتر جے، نہیں تو بڑی مار اسی کھاواں گے۔ دعاواں نے نہیں جے سانو بچانا، نا 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 نا، چرچان جان نے بھی نہیں سانو بچانا، سچائی نے سانو بچانا جے، بس سچائی نے، کلام نے بھی نہیں۔ کلام تو سارے نو آندا ہے۔ ہالےلویا
ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸੈਂਸ। ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਫਰੇਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲ ਬਤਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵੇ ਬੀਜ ਬੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੜਵੇ ਦਾਣੇ ਉਗਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਉਮੀਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਹਤਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ करो। वो भाई फिर यीशु ने ये की किया? मैं आज आपको बताता हूँ आपकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद होगी और हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके अंदर खुद इख्तलाफ है। आपके अंदर, आपकी तालीम में, हर बंदे की तालीम में खुद इख्तलाफ है। हर चीज़ के बारे में, यीशु के बारे में, यीशु की तालीमात के बारे में हर बंदे के अंदर इख्तलाफ है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਦਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਰਕਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਦਿਓ, ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ 'ਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ की बरकतों में हम लोग शामिल हैं। और अब्राहम की ये बरकतें नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। वो अमीर था, वो ये था, उसके पास वो था, उन्हें सारा कुछ छड़िया भी सी। नहीं ओ भाई साहब छड्डो, अगे वधो। वेखो ना किन्ने नौकर चाकर, ये है वो है। मैं दसो एक मैं एक आम जी गल दसी जे, हाले छोटी जी गल। जो यीशु ने कहा है चलो तुहाड़ियां दुनिया दी चीज़ां जो भी मंगना यीशु कोल तुहानूं मिल जाना है, चीज़ां दी तलाश करो, यीशु तुहानूं ऐ करेगा वो करेगा वगैरह। ये एक साइड ते रखो। हुण मैं इहदे अगेंस्ट सारियां तुहानूं मैं आयतां दसना। यीशु ने कहा जिहड़ा दौलत नाल प्यार करदा वो मेरे लायक नहीं है। इनू किथे कि इस आयत नूं किथे घल्लोगे? किसे भी बंदे दी कोई बुनियाद नहीं। इसलिए मैं कहना असीं बेबुनियाद है लोग। पता नहीं हमें केड़ी शो मारी फिर भज्जी फिरी दा मेरी आयत दा मतलब है, जिथे मर्जी आयत छड्ड दो, मेरी आयत दा ये मतलब है, भाई तेरी आयत दा बस यही मतलब है। हालेलुया। ये सिर्फ एक मैं तुहानूं गल दसी है, चीज़ां पिछे भजना, 24 घंटे खुदा को मांगते रहना। फिर आयत अपनी 6 आयत में लिखा है, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है। ये वो बेटे की बात नहीं हो रही, मैं मसीह का बेटा, मैं खुदावंद का बेटा हूँ, मैं खुदावंद की बेटी हूँ। ये यीशु की तरफ इशारा है। पर साडी मत वजी है ना, शैतान ने लालच की पट्टी साडे ज़हनां ते बन्नी है। असीं कहना ये साडे लिए है। खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा से पैदा हुआ, मुझसे मांग मैं कौमों को। और आगे ये भी लिखा है, आगे जब आप पढ़ते रहेंगे ना, बस अब बादशाह दानिशमंद बनो, कलीसिया दे लोगों दानिशमंद बनो, होश करो, ज़मीन की अदालत करने वालों तरबियत, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कामते खुशी में बेटे को चूमो। अब फलाना भाई खुदा दा बेटा है, अब फलानी भैन खुदा दी बेटी है। बेबुनियादे लोगों तुहाडा की बनेगा? बेड़ा गर्क होएगा।
لیکن اسی سانوں بڑی میرے کلام دی آیت دا مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں تیرے کلام دی جڑی آیت پڑھی ہے، یہ مطلب یہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب جب یہ دوسرا زبور لکھا یسوع کے بارے میں ہے، یسوع دے بارے لکھا جائے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف یعنی کہ اس کے بیٹے کے خلاف زمین کے بادشاہ صفرائی کر کے کہتے ہیں، حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینک کے جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ کیا کرے؟ ہنسے گا، خدا ان کا مضاحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا، اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کرے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ کس فرمان کو؟ کہ یہ آیت پادری نجم کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ کلیسیا کے لیے، یہ کلیسیا کے لیے یہ نہیں ہے، یہ فرمان کلیسیا کے لیے نہیں ہے، یہ فرمان یسوع کے لیے ہے۔ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے بھجدے پھرو۔ ہن میری گلاں تو یقین نہ کرو، جے نہیں تو جا کے پڑھ کے ویکھ لینا، جے تانوں نہ سمجھ پھر بھی نہ لگے پھر بھی تس کو نہیں یہ ہے میرے بارے میں، ایمانداراں دے بارے نہیں جے، یسوع بارے جے زبور۔ ہاللیلویہ۔ اے ساڈا بیڑا گرک ہویا جے۔ ہل ایک گل میں تے جو بیان کرن تے آواں تے ہر ساری ہر چیز ہی بگڑی پئی ہے، پھر آیتاں چک دے پھر نہیں بھائی صاحب جی آیا مطلب ہے تانوں پادری کنے بنا دے، تانوں وہ کنے کر دے، تسی ہے وہ تسی تے ہے ہی نہیں، تو تیری آیتاں دا کوئی مطلب نہیں۔ سو آپ کے اندر پھل جو ہے وہ جو یسوع چاہتا وہ ہے یا نہیں ہے؟ یسوع آپ کے اندر دعا نہیں ڈھونڈنے آتا بھائی یہ دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کہنا مطلب یہ دعا کرنی نہیں پھر کرنی چاہیے، یہ تہاڈی پرابلم ہے، میری پرابلم نہیں ہے۔ جو میں میسج سنا رہا وہ بس غور کرو، یہ جو تمہیں سیکھنا نا کرنی چاہیے یا نہیں تو پورے میسج سننے ہاں جے، پھر تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ جی ہوں پہ جی اسے کش میں ڈگمگا رہے ہو تو تہاڈا ہی حال ہونا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ایسے کسی کا ذہن نہیں چینج کر دیتا، سیمنریاں ذہن نہیں چینج کر دیا، وہ پالش کر کے نواں جا بھانڈا بنا دیں جڑا اپنا بھانڈا ہی کھڑکے تو نال دوسرے کھڑکائی ہے۔ خدا جب پالش کرتا نا تہاڈا سارا کچھ بھلا دینا ہے، وہ تسی سارے دے اگینسٹ ہی چلتے ہو۔ کیوں اگینسٹ؟ اس لیے نہیں چلتے کہ جان بوجھ کر، اس لیے کہ جو کلام کا بھید کھلتا ہے اس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ سمپل، لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ طریقہ ہے نا ہر چرچ میں۔ آج اگر میں یہ 8ویں مہینے سے بتا رہا ہوں کہ 2024 تاریخی چرچز میں ہوگی، لیکن جب آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے۔ میں کلام کی بات کر رہا ہوں، میں اب حوالے بولے نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو بتایا میں پہلے 3-4 حوالے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد کوئی حوالہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بنیاد حوالوں پر نہیں ہے، میری بنیاد خدا کے کلام پر ہے۔ تہاڈی بنیاد کی ہے؟ صرف آیتاں۔ چرچ آن لے بھی آیت لبو، دعا کرن لے بھی آیت لبو، فلانی چیز لے بھی آیت لبو۔ صرف آیتاں دے مارے اسی لوگ کی آیتاں نہ کچھ بھی نہیں جے باندا۔ آیتاں لبنیاں تو بڑا کچھ لب جانا، امیر ہون دے بھی آیتاں لب جانی ہیں، آیتاں لبنیاں نے نا۔ دنیا دی ساری چیزاں حاصل کرن دی بھی آیتاں مل جانی ہیں، آیتاں ہی لبنیاں نے نا، سارا کچھ مل جائے گا۔ تے جے کلام دی گل کرنی ہے وہ سانوں پتہ نہیں لگنی۔ پورے کلام دا نچوڑ کی ہے؟ اسرائیل نو خدا نے اگر مصر چوں کڈیا تو دا کوئی مقصد سی، او دا مقصد یہ نہیں سی کہ انہاں نو روٹی پانی کھواندا رہے، او دا یہ نہیں سی مقصد کہ انہاں نے بیابان وچ صرف پھراندا رہے، او دا یہ نہیں سی مقصد، او دا مقصد سی انہاں نو اس ملک وچ لے کے جانا جڑا انہاں لئی تیار کیتا گیا سی۔ اور اگر سانوں بھی خدا یسوع نے جے توبہ دا موقع دے دیتا، اسی نجات پا لی اپنے ولوں، تے یسوع دا یہ مقصد نہیں کہ تسی صرف کھان پین دی فکراں چ لگے رہو۔ خدا یسوع یہ دسنا چاہتا سی کہ جیڑے لوگ کھان پین دی فکراں وچ پھسے رہندے نے انہاں دا کی حال ہوندا ہے، وہ بیابان وچ مر جاندے نے۔ کدی ہوش کر کے سوچو یہ گلاں نو، اسرائیل دے لوکی کیوں بیابان چ مرے، کیوں ایک پشت ختم کر دیتی گئی صرف چیزاں دے لالچ دی وجہ نال۔ تے نویں عہد نامے وچ اج دی کلیسیا دے لوکاں نے لالچ اتنا ودا دیتا ہے کہ سانو لالچ نظر آندا ہی نہیں۔ لالچ ایک گناہ ہے، لکھیا لالچی خدا دی بادشاہت وچ داخل نہیں ہونی۔ ہن میں تے منوں نہیں سمجھ لگدی تانوں لوکاں نوں کیوں نہیں پتہ چلدا کہ لالچ ہی ہوندا ہے۔ جھوٹ جیڑا نا اچھی چیز نہیں بولو تو جھوٹ نہیں ہوندا۔ ساڈے ایمانداراں دا وی حال کوئی گل نہیں، زمین دی چیزاں دا لالچ کرتے، یہ لالچ نہیں تے یسوع نے کیا؟ بھائی یسوع نے یہ نہیں کہا، وہ کدھرے بھی یسوع نے یہ نہیں کہا۔ تسی پتہ نہیں کتھوں
ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਇਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ, ਖੌਫ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਦੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ ਜੀ, क्योंकि काहिन के जाने की जगह पर कोई आम बंदा नहीं जा सकता था। खुदा ने हर एक बंदे की लिमिट्स मुकर्रर की हुई थी। असी हर चीज ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਹਿਨ ਖਲੋਂਦਾ यानी कि जिथे पादरी खलोंदा ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आप कहते नहीं कलाम में लिखा हुआ है। पहली जो कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया, अर्ली चर्च जो था, वो क्या करता था? उनको दुनिया के कामों से कोई लेना देना नहीं था, दुनिया की चीजों से। इसलिए वो इन चीजों को नहीं प्रीच करते। कलाम में ये लिखा था कि कोई भी गैर ईमानदार उनमें शामिल होने की जरूरत नहीं करता था। एक बंदा हननिया सफीरा है, मियाँ बीवी जमीन बेच दी, यह करता वो कर दिता। ते पतरस ने कहा लै वे तू तो मर गया, ते जेडे ओहदे कोल हन उन्हें पतरस ने कहा जाके यार इन्हूं दफनाओ। आई पिछों सफीरा भी पतरस साहब ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਫਨਾਓ। ਪਤਰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੀਸਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, सारी चीज़ों ने असं मुहब्बत करके फिर भी असं कहने साढ़े अंदर फल है ने जो यीशु को बहुत पसंद है। यीशु नूं इंदी कोई चीज़ पसंद नहीं। हुण भजदे फिरो करनी, फिर भी तुसीं दुआ वे मैसेज तो बाद भी तुसीं दुआ ही करनी है। मैसेज तो बाद भी तुहाडा अमल होई होना। मैं पहले चर्च नहीं आना, हुण वेखो जी मैं चर्च आन लग पिया। खुदा दा खौफ कर, तेरी जिंदगी च कभी भी नहीं तू बदल सकदा या बदल सकदी, क्योंकि तुहाडी सोच नूं कोई नहीं चेंज कर सकदा। क्योंकि तुहाडे अंदर कड़वे दाने जिहड़े बोझ, अज मैं तुहानूं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਵੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਓ, ਪਿੱਟੋ, ਰੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿਰਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਵੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਨੇ। ਤੇ ਕੜਵੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗ है। खुदावंद हर बंदे की जिंदगी में जिसको उसने अपने खून से खरीदा है, उसकी जिंदगी में क्या तलाश करता है? फल तलाश करता है। और अगर सानू फल का पता नहीं तो फिर साडा बेड़े गर्क है। हुण कई कहंदे रूह के फल, शायद भाई साहब बात कर, मैं उन्हां दी गल नहीं कर रहा, जिधर मर्जी भजी आओ तुसीं भज दो, मेरा भी ज़हन बड़ा भजदा। हालेलुया। यसू आपकी जिंदगी में जब दुआ ते तुसीं करदे हो, वो मैं उन्होंने वेख के मैनूं बड़ा, मैं इंज दे बंदे जदों मैं लोकां दी दुआ सुना मैनूं बड़ी इरीटेशन हुंदी है। मेरा दिल करदा मैं मुंह बंद कर ले, बस दुआ करनी मुंह बंद करके भी खुदा बोला नहीं हैगा। फिर खुदा हमारा सुनता है, वो दिलों नूं जानदा, तेरे मुंह दे अल्फाज़ां नूं की। वो एक बंदा दुआ कर, खुदा मैं चाहता ये दिन ये चर्च दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो मैं कभी उन्होंने अज तक किसी अपनी इबादत में बंदे नहीं जे वेख्या। मैं कहा ये बेवकूफ है, इनू कोई दसन वाले अकलमंद ही नहीं है कि जे तू नहीं आएगा तो तेरे वर्गे लोग इंज दुआ ही करते हैं, कोई भी नहीं आते तो केड़ी बेदारी, केड़ा चर्च वादा, कोई भी नहीं। सिर्फ असं दुआवां दे मारे, दुआवां दे हद तक रह गए हैं, और साढ़े जगह तो कुछ भी नहीं कड़वे दानियां तो इलावा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए। एक दिन तो असी यसू दे कोल जाना ही जाना है, ये मेरी गल याद रख लो। लोग पता नहीं किंज बड़े फखर नाल दुआ कर लेंदे ने, खुदा मेरी सुनता। मैनू तो जो खुदा का ना मैं जो खुदा की जात ते गौर करना, मैनू बड़ा खौफ आंदा खुदा तो। मैं ये ने तुसीं भावें को भाई साहब जी तुहानूं काहतों खौफ आंदा है, ये जे तो तुसीं उदों ही समझोगे जदों तुहानूं खुदा तो सही पता चल जाएगा। नहीं तो तुसीं हो मुझे बड़ी दिलेरी है, हम फजल के फरजंद हैं, हम वो हैं, ये हैं, वो सारा कुछ मैनूं पता है। फजल दे असीं फरजंद है। ये फजल के फरजंदा के बारे लिखा जे कि जिन्हों ने जिहड़ा ना वो अगर इसराइल नूं नहीं ना बख्शिया तो जिहड़े फजल फुजल दे फरजंद इन्हां नूं ही उन्हें बख्शना, इन्हां नूं
بٹ کے انہیں چھوڑ دینا, بیٹھے رہو. ہم یہ اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہماری زندگی میں وہ پھل ہیں جو یسوع تلاش کر رہا ہے. کدی تہاڈا اتفاق ہویا, خدا نہ کرے انج دی اچھی کوئی گل ساڈے مسیحاں وچ ہو جائے, کدی یسوع آیا ہے تسی دعا کر رہے ہو, جے تہاڈی دعاواں نہیں خدا سندا نا تے چلو اج اپنی دعاواں نو ایک ترازو وچ تولو ہاں میری گلاں وچ تے این تسی دعا کر رہے ہو خدا دی حضوری بڑی موجود ہے, تسی خدا دے وعدیاں تے کھلوتے ہو, آیتاں بول رہے ہو, خدا آ کے کہ اوے ایک منٹ حوصلہ کر میں اج تیرے نا اندروں پھل لین آیا. کدی خدا نے تانوں کہا ہے نہیں, کیوں؟ کیونکہ نہ ساری دعاواں دی کوئی بنیاد ہے تے نہ یسوع کدی ساری دعاواں سندا تے نہ ساری آسمان تے دعاواں پہنچدیاں نے. اور میں تانوں ایک گل دسنا بڑی مزیدار گل ہے, تسی سمجھو صرف مسیحاں دی دعاواں سنیاں جاندیاں نے, یہ تہاڈی بھول ہے. بہت سارے کی ہر مذہب وچ انج ہے, وہ بھی اپنے جدوں عبادت خانیاں وچ جاندے نے دعا کرتے ہیں انہاں دے بھی کم ہو جاندے نے. بس یہ تسی سمجھدے ہو نا چیزاں. بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یسوع کیا کہتا ہے, یسوع کیا ہماری زندگیوں میں تلاش کرتا ہے. صرف یہ دعاؤں سننے سنانے کی اب بات نہیں ہے, اب بات جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی ہے, اب بات جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی ہے, اب بات جو ہے وہ یسوع المسیح کی ہے. کس کی ہے؟ یسوع المسیح کی ہے. لوگوں کو یسوع کے بارے میں سننا پسند نہیں ہے, لوگوں کو یہ زیادہ سننا پسند ہے کہ ان کے لیے یسوع نے کیا رکھا ہوا ہے. لوگوں کو یسوع میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے کہ میرے لیے خدا نے کیا رکھا ہوا ہے. لوگوں کو یسوع کی ذات کو جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ جتنا آپ یسوع کی ذات کو جانتے جائیں گے اتنا آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنے زیادہ مسیح یسوع کے لیول سے گرے ہوئے ہیں, کتنے زیادہ آپ ہیچ ہیں, ناپاک ہیں. اس لیے میں کہنا دعاواں دی کوئی بنیاد نہیں. اج تک سانو کدی بھی خدا دی حضوری دا تجربہ نہیں ہویا. ساڈے لیے حضوری ہوئی ہے, جنہاں نے نچنا ضروری ہے وہ نچ لینے خدا دی حضوری آ جاندے, جنہاں نے کمنا خدا دی حضوری ہے وہ کم کے سمجھتے ہیں اسی خدا دی حضوری. جنہاں نے رونا ہے ضروری ہے وہ سمجھتے جب رواں گے خدا دی حضوری آئے گی. اپنے تے اسی بنائے نے ساریاں چیزاں کہ اے خدا دی حضوری دی نشانی ہے, تے اج تک خدا دی حضوری دا کدی تجربہ اسی کیتا ہی نہیں. خدا دی حضوری آندے سب تو پہلو انسان نو اپنے گناہاں تے شرمندگی ہوندی ہے, دوسرا انسان چپ ہو جاتا ہے, تیسرا جدو چپ ہو گیا تو پھر بات چپ ہو گیا. لیکن نہیں سانو نہیں سب جی تانوں کتنے پتا ہے, منوں نہیں پتا, میں بائبل کی گل کرنا پہ. بڑی مزیدار گل ہے, یہ کدی غور کرو. خدا نے اسرائیل کو مصر سے نکالا اور اس نے نکالا, اس کو پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اس نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا, بلکہ ابراہیم کو یہ بتا دیا تھا کہ تیری نسل کے ساتھ کیا ہوگا اور میں کتنے جو ہے وہ سالوں بعد ان کو جو ہے وہ اس غلامی کی گھر سے آزاد کروں گا. یہ ابراہیم سے شروع ہوتی ہے ساری بات. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جا میری قوم کو جو ہے وہ فرعون کے غلامی سے چھڑا دے, مصر کی غلامی سے چھڑا دے, ان کو لے چل. رستے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا موسیٰ ایسا ہے کہ جب تو ان کو چھڑائے گا نا تو انہوں نے ضرورت لی تو دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے پادری ایویں کسائی مار جاتے جدھر مرضی سر ڈائی جاتے ہیں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی برکتیں چھاڑ دو, خدا دا خوف کرو. سو خدا نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ تو نے ان کی برکتوں کے لیے دعا کرنی ہے, وہ میرا کام ہے مہیا کرنا. کیونکہ ابراہیم کو خدا نے یہ سکھایا تھا کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. اسرائیل کے ساتھ خدا نے اس لیے کیا سی کہ منو اس شرارتی تے بدبخت تے نافرمان اولاد تو نفرت یہ اتھے ہی مرن گے. کیوں؟ یہ نہ منو نہ جانیا تے نہ میری ذات نو سمجھے نے, یہ بس چیزاں دے پیچھے بھجدے نے. اج ساڈے لوکاں دا بھی سیم ہی ہے. ویکھو خدا نے وعدہ کیتا سی کہ میں انہاں نوں ملک وچ لے کے جاواں گا. 40 دن دا سفر, 40 سال چ کہ 40 سال بھوک نہ مرے, بھوک نہ نہیں مرے, پیاس نہ مرے, پیاس نہ نہیں مرے. وہ دعا نہیں سا کرتے, وہ منگتے ہوندے. کی منگتے ہوندے؟ اوے موسیٰ ادھر آئے نا, تو سانو لے یا ساڈی اتھے قبراں بنانیاں نہیں. غصہ آ جاتا ہوندا. پھر موسیٰ نے بھی اسے چکر وچ غصے وچ آ کے
2 ਵਾਰੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ बैठा खुदा ने कहा पुत्र तू ओ मुल्क ते वेख ला, तू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा नहीं सकता। और इसीलिए मैंने हवाला पढ़ा था कि आखिरी अय्याम में लोग कहेंगे ऐ खुदावंद देख खुदावंद, हम तेरे तुझसे मोहब्बत करते थे, बड़ी अच्छी गल है, हम तुझसे प्यार करते थे, बड़ी अच्छी गल है, हम तेरा नाम लेते थे, बड़ी अच्छी गल, हमें बड़ी आयतें आती थी, बड़ी अच्छी गल है, हम मौजे करते, हम ये करते वो करते थे। सारी कैटागरी खुदावंद यीशु ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਉਂਝ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਬੂਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਦਰੂਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਬੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ यही बेहतर है। खुदावंद ने इस्राइल को ये नहीं कहा कि तुमने मांगना मुझसे, खुदावंद यीशु ने कहा, खुदावंद यहोवा ने कहा कि तुमने सिर्फ उस मुल्क में जाना है, लेकिन उस रास्ते को ओबे करो, ताबेदारी करो। लेकिन उन्होंने ताबेदारी नहीं की। जिस तरह इस्राइल को मूसा लीड कर रहा था, तो उसने इस्राइल को ये नहीं सिखाया होगा कि तुम चलो मकान भी पालो, तुम यह भी कर लो, वो कर लो। तो सेम इसी तरह यीशु ने अपनी कलीसिया को लीड किया, इसलिए उसने कहा कि आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता कौन है? मैं अच्छा चरवाहा हूँ, यीशु ने। और उसने हमें किस तरह लीड करना है, किस तरह सिखाना है। दुनिया की चीज़ों के पीछे फिक्र ना करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जैसे ये फिर साढ़े अंदर फिक्र है। अब फिक्र है तो इसलिए दुआ होंगी ना, तो यीशु ने कहा जो नहीं करनी तो ना करया करो। फिक्र इन्हां चीज़ां दी तलाश विच गैर कौमां रहिंदियां ने। आसमानी बाप जानदा है तुसीं ये चीज़ां दे मोहताज हो। अगे नहीं लिखिया कि तुसीं इनू मंगोगे चीज़ां नूं ते तुहानूं दित्तियां जाणगियां। ना 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 ना, आयतां जे सही पढ़ो ना तो तुहानूं लग पता जाए, लेकिन चूंकि असीं आयतां घुमाणियां ने इसलिए सानूं समझ नहीं लगे। लेकिन भाई बहन, आखिर में मैं आपको सबको यही कहूँगा, 2024 कोई अच्छा साल नहीं है। खैर जो दुनिया में होना, मैं उसकी अब बात नहीं कर रहा, वो होना ही है, वो होना है, उसको हमारी दुआएं भी टाल नहीं सकती। वो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ये भी ईमानदारों की एक बड़ी गलती है, और ना इनको कोई सेंस नहीं है कि समझते हैं भैया असी ना उन दुनिया च जंगा लग रहे, असी दुआ करांगे खुदा बदल जाएगा। ओ भाई खुदा का खौफ करो, कलाम में फिर किधरे अपनी दुआवां पता नहीं किड्डा को तुसी सजा के रखना। जो दुनिया च हो रहा उन्होंने असी नहीं बदल सकते, लेकिन जो कलीसिया में हो रहा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਈਏ ताकि तारीकी ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ और ਨੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰੀਕੀ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ शैतान बड़ा ताकतवर है, सब तो वड्डी ये नहीं प्रॉब्लम कि हालात बुरे ने, सब तो वड्डी ये प्रॉब्लम है तारीकी दी वजह तो असी सच्चाई तो कदी वाकफ ही